chaîne où vous trouverez des recettes faciles, rapides, délicieuses et surtout très saines. Y bienvenidos a este su canal en donde encontrarán recetas fáciles, rápidas, deliciosas y sobre todo saludables. Welcome back guys to your cooking channel. Anna Cuisine One, of course, famous for delicious, healthy and easy recipes. Et aujourd'hui nous allons réaliser lasagne de saumon aux épinards. Hoy vamos a realizar lasagne de espinacas y salmón. Today will be spinach Oui. and salmon lasagna. Ouais. Okay. And now we are Looking good.
lasagne de saumon aux épinards. On va la déguster. Aquí está la deliciosa lasaña de espinacas y salmón. And this is, of course, our delicious spinach, salmon, lasagna. And now we will taste it. Bon appétit! Fantastic! Delicious! C'est une merveille, franchement, trop bon. Merveilleux! Ah ouais. Ah oui! Es Healthy. una maravilla, está deliciosa. Es una mezcla de sabor fantástica. Si vous la désirez al dente, vous la faites cuire 30 minutes. Si te gusta al dente, la dejas cocer únicamente 30 minutos, pero así está perfecta. Buenísima, buenísima. Pour les épinards à la crème, on va vous laisser le lien en dessous de cette vidéo, ainsi que pour la béchamel. Para la béchamel y las espinacas a la crema le dejaremos un enlace. Now, Chef Anna says that for the spinach and the bechamel, you will find below the video a link that will take you to the recipe of the bechamel and the spinach. Ouais. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si este video te ha sido útil, déjanos un me gusta, compártelo, comenta y nos vemos en una próxima receta. Thank you so much for staying with the two of us and that wonderful recipe. Ah ouais. Right, thank you.